মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আটাই মৰম ল'বা। আজি শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ ৪ৰ্থ শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ এটা পাঠ দিবলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ আটাই মন দি চাবা। পাঠটো হৈছে সোনে কা আন্দা, পাঠ 16। পাঠ 16 সোনে কা আন্দা। সোনে কা আন্দা পাঠটো প্ৰথমতে মই তোমালোকক কওঁ, তোমালোকে এজনী ছোৱালী আছিলে, তাইৰ নাম ৰীনা। তাই বহুত দয়ালু আছিল, কিন্তু দুখীয়া আছিল। কিন্তু কোনোবাই যদি তাইক খাবলৈ বিচাৰে, খোৱাৰ আহাৰ বিচাৰে, তাই তেতিয়া নিজে নাখায়ো তাই নিজৰ ভাগৰখিনিকে আনক দি দিছিল। এদিন এজন যাদুকৰ সেইফালে আহিছিল। তেতিয়া ৰীনাক দেখিলে আৰু ৰীনাৰ স্বভাৱ দেখি তেওঁ মুগ্ধ হ'ল। তেওঁ ৰীনাক এটা মুৰ্গী দিলে। মুৰ্গীজনী পাই ৰীনাৰ বহুত আনন্দ লাগিল। দ্বিতীয় দিনা নিজৰ পুৱাৰ জলপান খাবৰ কাৰণে তেওঁ কণী বিচাৰি মুৰ্গীটোৰ ওচৰলৈ গ'ল। তেতিয়া ৰীনাই দেখিলে যে মুৰ্গীজনীয়ে এটা সোণৰ কণীৰ ওপৰত বহি আছে। ৰীনা আচৰিত হ'ল। তাৰপিছত সোণৰ কণীটো লৈ তেওঁ মাকৰ ওচৰলৈ গ'ল। মাকৰ সৈতে ওচৰৰ এখন দোকানলৈ গ'ল আৰু তাত কণীটো বেচি তেওঁ বহুত টকা পইচা পালে। এদিন এনেকৈ দিনে দিনে যেতিয়া পাবলৈ ধৰিলে, ৰীনা ধনী হৈ গ'ল। এদিন এজনী দুখীয়া ছোৱালী তেওঁৰ ওচৰলৈ ৰুটি বিচাৰি আহিল আৰু ৰীনাই গালি পাৰি খেদি দিলে। তাৰপিছত মুৰ্গীটোৰ ওচৰলৈ গ'ল। মুৰ্গীজনী এটা ফুটা কণীৰ ওপৰত বহি আছিল। তেতিয়া ৰীনাৰ বৰ খং উঠিল আৰু মুৰ্গীজনীক ঝাৰু এডাল লৈ মাৰিবলৈ লাগিলে। মুৰ্গীয়ে চিঞৰিবলৈ লাগিলে। দ্বিতীয় দিনা সেই যাদুকৰজন আহিলে। সেই যাদুকৰজন আহি পেলাই ৰীনাক ক'লে যে ইয়াত মুৰ্গীজনীৰ কোনো দোষ নাই। তুমি যে মুৰ্গীজনী মাৰিছা কণী নিদিয়াৰ কাৰণে, মুৰ্গীজনীৰ কোনো দোষ নাই। তুমি ইমান দয়ালু আছিলা, কিন্তু তোমাৰ সেই দয়ালু গুণ তুমি ত্যাগ কৰি সেই সৰু বাচ্চাটো যি তোমাৰ ওচৰলৈ ৰুটি বিচাৰি আহিছিল, তেওঁক তুমি অপমান কৰিলা। সেইকাৰণে তাৰ শাস্তি তুমি পালা। আগৰ নিচিনাকৈ যেতিয়ালৈকে তুমি আকৌ দয়ালু নোহোৱা, তেতিয়ালৈকে তোমাক সোণৰ কণী আকৌ নোপোৱা। ৰীনা দৌৰি দৌৰি গৈ পেলাই সেই দুখীয়া ছোৱালীজনীক দুখীয়া বাচ্চাটোক লৈ আহি খুব ধুনীয়াকৈ খাবলৈ দিলে আৰু নিজে কৰা অভদ্ৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে ক্ষমা খুজিছিলে। ৰাতিপুৱা ৰীনা মুৰ্গীজনীৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু মুৰ্গীজনীয়ে আগৰ দৰে সোণৰ কণী দিলে। আৰু আকৌ যেতিয়া সোণৰ কণী পাবলৈ ধৰিলে, ৰীনা বহুত আনন্দিত হ'ল আৰু তেওঁৰ মনত কিন্তু দুখীয়া মানুহক সহায় কৰিবলৈ তেওঁ সদায় সাজু হৈ থাকিলে। অৰ্থাৎ তেওঁ যিমান দুখীয়া মানুহ পাইছিল, তাৰপিছত আৰু কোনোদিন সিহঁতক অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল। তেওঁ দুখীয়াক সেৱা কৰিছিল। এই পাঠটোৰ নীতি শিক্ষা এই যে ইয়াৰ পৰা আমি এইটোৱে শিকিব পাৰোঁ যে কেতিয়াও আমি নিজৰ ভাল গুণ ত্যাগ কৰিব নালাগে আৰু আমি ধনী হ'লেও আমি কেতিয়াও আমাৰ স্বভাৱ সলনি কৰিব নালাগে। আমি মানুহক সদায় সহায় কৰিব লাগে।
এতিয়া আচোন আমি পাঠটো এবাৰ হিন্দীত পঢ়ি চাওঁ। তোমালোকে কিতাপখন উলিয়াই লোৱা, পৃষ্ঠা নম্বৰ 56, 56 নম্বৰ পৃষ্ঠাত তোমালোকৰ এই কাহিনীটো দিয়া আছে। আৰু এই কাহিনীটো মোক এজন ছাত্ৰই বিশেষভাৱে তৈয়াৰ কৰিবলৈ কৈছিলে, সেইবাবে মই আগতীয়াকৈ মাজত দুটা পাঠ এৰি এইটো পাঠ পঢ়িবলৈ লৈছোঁ। सोने का अंडा। रीना एक गरीब और दयालु लड़की थी। अगर कोई उससे रोटी मांगता था तो वह स्वयं भूखी रहकर दूसरों को खिला देती थी। एक दिन एक जादूगर उधर से गुजरा। उसने रीना की दयालुता देखकर उसको एक मुर्गी दी। मुर्गी पाकर रीना बहुत खुश हुई। दूसरे दिन रीना अपने नाश्ते के लिए अंडा लेने मुर्गी के पास गई। रीना ने देखा मुर्गी एक सोने के अंडे पर बैठी है। रीना को आश्चर्य हुआ। सोने का अंडा लेकर वह अपनी माँ के पास गई। दोनों सुनार की दुकान पर गई और अंडा बेच दिया। रीना को सोने का अंडा बेचकर बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। वह धनी बन गई। एक दिन एक गरीब बच्चा रीना के घर आया और उसने रोटी मांगी। रीना ने उसको धुतकार कर भगा दिया। उसके पश्चात वह सोने का अंडा लेने मुर्गी के पास गई। मुर्गी फूटे अंडे पर बैठी थी। रीना को बहुत क्रोध आया। रीना मुर्गी को झाड़ू से मारने लगी। मुर्गी क्लक 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 करने लगी। दूसरे दिन जादूगर आया और उसने कहा, इसमें मुर्गी का दोष नहीं है। तुमने दयालुता को त्याग कर गरीब बच्चे का अपमान किया था, इसलिए तुम्हें उसका दंड मिला है। तुम जब तक पहले जैसी दयालु नहीं बनोगी, तुम्हें सोने का अंडा नहीं मिलेगा। रीना भागी गई और गरीब बच्चे को घर ले आई। रीना ने बच्चे को खाना खिलाया। उसने अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। सुबह रीना मुर्गी के पास गई और उसे पहले जैसा सोने का अंडा मिला। फिर सोने का अंडा पाकर रीना बहुत खुश हुई। उसके पश्चात रीना गरीब लोगों की मदद करने लगी। এটি হৈছে পাঠটো। ইয়াতে শব্দাৰ্থ দিয়া আছে। গৰীব মানে নিৰ্ধন, प्राप्त माने मिलना, क्रोध माने गुस्सा, त्यागना छोड़ना, क्षमा माफ़ी, दयालु दया करने वाला, पश्चात बाद में, दोष अपराध जुर्म, अभद्र अच्छा ना लगने वाला, दुत्कारना फटकारना
भगा देना। এতিয়া আহা प्रश्नोत्तৰৰ ফালে। रीना को मुर्गी किसने दी? पहला प्रश्न, रीना को मुर्गी किसने दी? उत्तर होगा रीना को मुर्गी एक जादूगर ने दिया। जादूगर ने दी। रीना को मुर्गी एक जादूगर ने दी। दूसरा प्रश्न, रीना अपनी माँ के साथ सोने का अंडा लेकर कहाँ गई? रीना अपनी माँ के साथ सोने का अंडा लेकर सुनार की दुकान पर गई। तारपिछत तीसरा प्रश्न, गरीब बच्चे ने रीना से क्या मांगा? उत्तर होगा गरीब बच्चे ने रीना से रोटी मांगी। जादूगर ने रीना को क्या कहा? जादूगर ने रीना की कोशिश। जादूगर ने रीना से कहा कि इसमें मुर्गी का दोष नहीं। रीना ने दयालुता को त्याग कर गरीब बच्चे का अपमान किया, इसलिए उसे उसका दंड मिला। जादूगरे কৈছিল ইয়াত মুৰ্গীৰ কোনো দোষ নাই, মুৰ্গীৰ কোনো দোষ নাই। ৰীনায়ে নিজৰ দয়ালু স্বভাৱ এৰি দুখীয়া বাচ্চাটোক অপমান কৰিলে আৰু সেইবাবে তেওঁ তাৰ শাস্তি পালে। পাঠটোত সন্নিৱিষ্ট প্ৰশ্ন সেইকেইটা হৈ গ'ল। এতিয়া পাঠটোৰ মাজৰ পৰা আৰু কিবা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে নেকি সেয়া চাওঁ আহা। পাঠটোৰ মাজৰ পৰা আৰু প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, যেনে এয়া মই চোৱা লিখি দিছোঁ, অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন पाठ के अंदर से। नंबर 1, रीना कैसी लड़की थी? उत्तर, रीना एक गरीब और दयालु लड़की थी। नंबर 2, रीना को क्यों आश्चर्य हुआ? रीना क्यों आश्चर्य हुई? उत्तर, रीना ने देखा कि मुर्गी एक सोने के अंडे पर बैठी हुई थी, इसलिए रीना का आश्चर्य हुआ। रीना এইকাৰণে আচৰিত হ'ল যে মুৰ্গীজনী এটা সোণৰ কণীৰ ওপৰত বহি আছিল। रीना ने अंडा किसको बेचा? रीना कणीটো কাক বেচিলে? एक सुनार को रीना ने अंडा बेची। एजन সোণাৰীক रीना कणीটো एजन সোণাৰীক বেচিলে। তাৰপিছত नंबर 4, गरीब बच्चा जब रोटी मांगने आई रीना ने क्या किया? दुखिया বাচ্চাটোৱে যেতিয়া ৰুটি বিচাৰি আহিল তেতিয়া ৰীনাই কি কৰিলে? उत्तर, गरीब बच्चा जब रोटी मांगने आई तो तब रीना ने उसे भगा दिया। रीनाই তেওঁক খেদি দিলে। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, रीना को क्यों क्रोध आया? रीना क्यों खंग उठिছিল? उत्तर, रीना को क्रोध आया क्योंकि मुर्गी एक फुटे अंडे पर बैठी हुई थी। मुर्गीजनी এটা ফুটা কণীৰ ওপৰত বহি থকাৰ কাৰণে रीनाৰ খং উঠিছিল। कहानी की अंत में रीना ने क्या किया? কাহিনীটোৰ শেষত रीनाই কি কৰিলে? उत्तर হ'ব, कहानी की अंत में रीना को अपनी गलती का एहसास हुआ। গল্পটোৰ শেষত रीनाই নিজৰ दोषर अनुभव हल। वह फिर से
दयालु बन गई। त्यों आको दयालु हो गल। वह गरीब बच्चे को घर लाकर खाना खिलाई और अपनी बर्ताव के लिए माफी मांगी। এই দুখীয়া সন্তানটো তাৰ ঘৰলৈ লৈ আনিলে আৰু লৈ আনি ধুনীয়াকৈ খুৱাই বুৱাই তাৰপিছত নিজৰ ভুলৰ কাৰণে ক্ষমা বিচাৰিলে। এতিয়া চোৱা বাক্য বনাওঁ। বাক্য बनाবলৈ হৈছে गरीब। उत्तर वाक्य होगा हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। आमी दुखिया मानुहर सहाय करिब लागे। अंडा में तार पिछरটো হৈছে दयालु। रमेश एक दयालु लड़का है। रमेश एजन दयालु लड़ा। अंडा मैं रोज अंडा खाती हूँ। मैं सदाय अंडा खाऊँ। यदि तुमी एजन लड़ा तेनेह'ले अंडा खाता हूँ लिखिब लागिब। और यदि तुमी एजनी छोवाली तेनेह'ले अंडा खाती हूँ लिखिब लागिब। खाता लड़ा ह'ले खाता और छोवाली ह'ले खाती। खुश मुझे देखकर माँ बहुत खुश हुई। मुझ देखी माँ बहुत आनंदित होल। व्यवहार दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अन्यर प्रति आमार व्यवहार सदाय ভাল হ'ব লাগে। তাৰপিছত আহিলে अपमान। अपमान दयालु लोग किसी के अपमान नहीं करते। दयालु মানুহে কেতিয়াও আনৰ অপমান নকৰে। এতিয়া আহিলে খালী ঠাই পূৰা। এইটো মই লিখি লোৱা নাই, কিতাপতে কৰি দিম। रीना की डैश देखकर जादूगर ने रीना को एक डैश दी। रीना की दयालुता देखकर जादूगर ने रीना को एक मुर्गी दी। पिछरটো আগৰ ডখৰত হ'ব, আগৰটো পিছৰ ডখৰত হ'ব। ख मुर्गी रोज एक डैश का अंडा देती थी। मुर्गीजनीয়ে সদায় এটা सोने का হ'ব সোণৰ কণী দিছে। तार पिछरটো চোৱা। रीना गरीब बच्चों से डैश व्यवहार करने लगी। अच्छा बुरा। रीना गरीब बच्चों से बुरा व्यवहार करने लगी। घ रीना के सोने का अंडा बेचकर रीना को सोने का अंडा बेचकर बहुत सारा डैश प्राप्त हुआ। धन माने टका पैसा। এতিয়া চোৱা का सत्कार सत्काम। তাৰপিছত प्राप्त दीप्ति। दंड अंडा। এতিয়া আহা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো 5 নম্বৰ। 5 নম্বৰ হৈছে उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। तारमाने विपरीत शब्द लिखिब লাগিব। आमार इंग्राजीत अपोजिट वर्ड। गरीब अमीर। गरीब माने दुखिया, अमीर माने धनी। अच्छा माने ভাল, बुरा माने बेया। ऊंचा माने ओख, नीचा माने चापर। लंबा माने दीघल। छोटा नाता। लंबा विपरीत शब्द छोटाও হয়, সৰু আৰু নাতাও হয়। नाता माने चापर। दूर पास, नजदीक। दूरर अपोजिट हल ওচৰ। এইটো পাছ বুলিও ক'ব পাৰি, নজদীক বুলিও ক'ব পাৰি। এতিয়া এই পাঠটো ইমানতে শেষ হৈছে। তোমালোক এটাই বাৰে বাৰে পঢ়িবা আৰু টান তেনেকৈ পাবলগীয়া একো নাই, শব্দাৰ্থ দিয়াই আছে।
বাকী প্ৰশ্নখিনি আমি কৰিলোৱে, গতিকে এইখিনি ভালদৰে চালে ইয়াৰ ভিতৰতে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব। গতিকে আটাই মন দি চাবা আৰু শিকিবা। এইখিনিতে আৰু এটা কথা কওঁ, তোমালোকৰ অনেকে ভালকৈ পাঠবোৰ নচোৱা হৈছে, মই ধৰিব পাৰিছোঁ। সেইটো নকৰিবা। পাঠবোৰ মই বৰ কষ্টৰে প্ৰস্তুত কৰোঁ আৰু তোমালোকে যদি চোৱা ভালকৈ শিকিব পাৰিবা, সেইবাবেহে মই পাঠবোৰ দিছোঁ। গতিকে তোমালোকে নাচালে মোৰ কষ্টটো এনেই যায়। আশা কৰোঁ মোৰ প্ৰিয় অভিভাৱকসকল আপোনালোককো কৈছোঁ, এই পাঠবোৰ চালে আৰু বেলেগ বস্তু পঢ়িবই নালাগে। ইয়াৰ পৰাই সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ আহিব আৰু ইয়াত একো ৰৈ যোৱা নাই। যদি পাঠৰ মাজৰ পৰা প্ৰশ্ন দিয়ে তেতিয়াও মই কি কি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তাৰ উত্তৰ দি দিছোঁ। আপোনালোকে সন্তানক শিকিবলৈ উৎসাহ যোগাব বুলি আশা কৰিলোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্য কৰি কৈছোঁ, তোমালোকৰ সহপাঠীসকলে যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো পোৱা নাই তেওঁলোকক ক'বা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ দেই। ইমানতে এৰিছোঁ। ধন্যবাদ।